Jadi penasaran sama orang Indonesia yang udah lama tinggal di Malaysia. Satu hal aja, apa sih yang paling bikin mereka betah tinggal di Malaysia? Udaranya jauh lebih bersih, jadi gue jarang sakit. Ringgit tukar ke rupiah jadi banyak. Nyetir di Malaysia itu gak ada suara klakson guys. Sangat kondusif, sangat beratur, dan gak nyangka ternyata tuh sangat mengurangi stres. Di Malaysia tuh duriannya paling enak, the best. Kalau di sini gue bisa dapet 3 sampai 4 tempat dalam satu hari. Wah, enak banget. Di sini jalanannya rapi dan bersih. Biaya kehidupan kita di sini tuh lebih murah dibandingkan di Indonesia yang sangat-sangat mahal. Nyaman, terus tenang. Kita nggak perlu belibet sama motor, sama horn yang bikin panik itu. Ini aman. Kalau mau jalan-jalan keluar kotanya enak banget. Pakai mobil aja udah dekat. Mau kemana, ke Pantai Ati di Penang ada. Mau Pantai Ati lagi di Desaru, di Java ada. Boleh nyelip nggak sih satu lagi yang paling bese juga? Kalau secara mentality rantau ini vibes-nya udah luar negeri banget. Tapi kalau secara mentality anak, ini juga dekat gitu, berasa dekat dari keluarga. Jadi luar negeri rasa luar kota. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua penonton setia TV Rosak Studio. Kalau TV korang tiba-tiba berasap sikit, bunyi krek, itu tandanya anda berada di channel yang betul. Hari ini kita nak bongkar satu pengakuan jujur, ikhlas dan sedikit membuat kita bangga buat Malaysia. Pengakuan daripada pelancong asing yang datang ke Malaysia dengan niat nak jalan-jalan saja, tapi akhirnya jatuh cinta, melekat dan terus kerja di Malaysia. Ada yang kata datang 3 hari, tapi sudah 3 tahun masih belum balik. Ada yang kata nak tengok KLCC saja, tapi sekarang sudah tahu beza nasi lemak RM2 dengan RM15. Kenapa ini jadi? Mari kita dengar pengakuan jujur mereka. Versi santai ala TV Rosak Studio. Sebelum kita mula, jom kita berpantun dulu. Pergi ke KL naik LRT, turun stesen terus sesat. Datang Malaysia niat nak bercuti. Sekali kerja, terus melekat. Pengakuan jujur pelancong asing. Malaysia, buat aku lupa nak balik. Pada awalnya, kebanyakan pelancong asing mengaku mereka datang ke Malaysia sebab Google. Gambar cantik, bangunan tinggi, makanan nampak sedap. Mereka fikir Malaysia ini negara transit, singgah sekejap sebelum ke negara lain. Tapi sebaik sahaja mereka turun dari kapal terbang, terus rasa pelik. Pertama, orang Malaysia terlalu ramah sampai buat mereka panik. Baru turun airport, belum sempat buka wifi, sudah ada orang tanya, "First time datang Malaysia ke? Dah makan belum? Ada masalah tak?" Pelancong asing ini dalam hati, kenapa semua orang baik, ini perangkap ke? Kemudian mereka mula keluar makan. Kononnya nak makan ringan saja. Sekali order nasi lemak, mata terbeliak bila tengok sambal. Mulut kata pedas, tangan tetap tambah sambal. Esoknya cirit, lusa ketagih. Mereka mula faham. Malaysia ini bukan sekadar negara, tapi ujian iman diet. Lepas beberapa hari, mereka sedar satu perkara pelik. Malaysia ini terlalu senang hidup. Nak makan, murah. Nak minum, ada teh tarik di mana-mana. Nak bergerak, Grab ada, LRT ada, bas ada. Nak borak, orang tak kisah logat pelik pun. Asal senyum. Ada pelancong asing mengaku, di negara mereka kalau senyum dekat orang asing, orang itu akan lari atau telefon polis. Di Malaysia, kalau senyum, orang senyum balik, lepas itu ajak makan. Kemudian datang fasa paling bahaya. Fasa, aku rasa aku boleh tinggal sini. Mereka mula kenal jiran, kenal makcik nasi lemak, kenal abang roti canai, sampai tukang parkir pun kenal muka. Rasa seperti keluarga besar walaupun baru kenal 2 minggu. Bila mereka mula kerja sambilan atau kontrak di Malaysia, mereka terkejut satu perkara penting. Suasana kerja tak setegang yang disangka. Bos boleh marah, tapi lepas itu ajak makan. Meeting boleh serius, tapi hujung-hujung ada gurauan. Jam 5 petang, ada yang sudah fikir pasal makan malam. Bukan pasal hidup dan mati. Mereka juga kagum dengan kepelbagaian budaya. Pagi makan nasi lemak, tengah hari makan nasi kandar, petang minum teh tarik, malam makan tom yam. Semua bangsa duduk satu meja, bergaduh cuma pasal siapa tak bayar tadi. Saya dibasi, ada pelancong asing yang mengaku, di Malaysia, mereka rasa lebih dihargai sebagai manusia, bukan sekadar pekerja. Orang tanya kabar betul-betul, bukan sekadar ayat formal. Kalau nampak muka penat, ada yang hulur air, ada yang kata, rehat dululah. Dan satu lagi pengakuan paling jujur, Malaysia buat mereka malas balik negara sendiri. Bukan sebab negara asal tak bagus, tapi sebab Malaysia ini terlalu selesa. Waka panas, tapi makanan sedap. Jalan jam, tapi boleh gelah.
Masalah ada, tapi tak sampai buat hilang senyum. Ada yang kata, di Malaysia mereka belajar hidup perlahan, belajar ketawa dengan benda kecil, belajar bahawa hidup bukan sekadar kerja, tapi juga manusia di sekeliling. Akhirnya, pelancong asing ini sedar, mereka bukan sekadar melancong. Mereka sudah jadi separuh rakyat Malaysia. Sudah pandai cakaplah, weh, bosku. Sudah tahu beza sambal pedas dan sambal pedas bunuh orang. What I love, deeply love about Malaysians, the community, is the diversity, the kindness, this multicultural vibe, three big religions, three big beliefs, three big entities. They are all of them under the same flag. And Malaysia and Malaysians are teaching to the world that it is possible to live in a multicultural community in a nice way. And Harmony. That's in harmony. And of course, as you all know, we all know there's some, sometimes misunderstandings, but that's part of the humankind. But the world is going to the direction. If you go to Italy, you're gonna see guys born and raised in Italy, of course, from maybe African ancestors, Asian ancestors, and they speak, they're Italians, so that's the world we're going through. Malaysia is already 100 years ahead compared to other countries. And most of the time, I think Malaysians, they don't see, they don't experience how beautiful and powerful is this land. Because it's really, for me, blessed by God. This place is amazing. Yeah, but it's very, very interesting what you said, because the mindset, right, which is always the hardest to change when it comes to acceptance and tolerance and that curiosity that you were essentially saying, right, the open-mindedness. If we compare it to Europe, which individual countries are very monoculture, mono-religious most of the times. Jadi itulah pengakuan jujur pelancong asing yang datang ke Malaysia kononnya nak bercuti, tapi akhirnya kerja, menetap, dan susah nak balik. Malaysia mungkin tak sempurna, tapi kehangatan manusia, rasa kekeluargaan dan makanan yang tak kenal ampun, itulah yang buat orang jatuh cinta. Kalau korang setuju, jangan lupa like, share dan subscribe TV Rosak Studio. Kalau TV korang makin rosak lepas tengok video ini, maknanya anda sudah betul-betul sampai ke channel kami. Jumpa lagi di cerita seterusnya, hanya di TV Rosak Studio. Tempat cerita rosak, tapi hati melekat. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.